राजनैतिक छकापंजा भितर बड़ी पड़ुछन्ति निरीह ग्रामवासी। भद्रक ब्लॉक अंतर्गत अन्नपाल पंचायतर सुसुआ ग्रामर वार्ड 5 को जीवाई रास्ता नथिबारु लोक मैंने बहु असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। दर्शक बंधु आपण मैंने देखिपारुथिबे सुसुआ ग्रामर 5 नंबर वार्डर दृश्य। आठिए आठिए पानी रे लोके यातायात करुछन्ति। राज्य सरकार विकास गान करुवा समय सुसुआ ग्रामर विकास होइछि कि विनाश होइछि आज्ञा एही ग्रामर 300 रु अधिक लोक बसवास करती। पानी रे जीवा आसिबा द्वारा रोगरे पीड़ित होउछन्ति ग्रामवासी। एहा पई दायी किए? राजनैतिक छकापंजा भितर बळी पड़ुछन्ति ग्रामवासी। पंचायत को रास्ता पई अनुदान मंजूर होइतिले मध्य करा जाउ नाही काम। एहा पई दायी किए? आज्ञा मु कहू नाही, ए ग्रामर जनप्रतिनिधि माने तांको गुहारी करुछन्ति। गोटे 85 वर्षर बुढ़ी मार दुख बुझिबो किए? माझी साही रे बहु जनप्रतिनिधि घरे इंदिरा आवास योजना वंचित होउछन्ति लोक माने। वर्षा दिन रे जरीपाल पकाई घर दुखरे दिन रे काटुछन्ति। भद्रक रु ज्ञानी प्रकाश सेनापति रिपोर्ट, गीतांजलि न्यूज। देखु ये सरकार अर्थ थिला बेदे आदर्श ग्रामर अंतर्भुक्त थिला बेदे 25 वर्ष तले जहाँ ये रोड काम होता ये रोड ये प्राय 200 रु 300 लोक बसवास कर छोट छुआरू आमर 5 नंबर वार्ड सुसुआ माझी साही 200 रु 300 लोक ये बसवास कर प्रत्येक दिन पानी आप देखुवे जहाँ भिजुआल देखली सकाल ट्यूशन जी स्कूल जी घर बाहर पानी तेणुक अर्थ मंजूर सत्ते भी ये राजनीति करी बुझुवा नेतृत्व मैंने ये रोड काम करूना। तेणुक प्रत्येक दिन ये खटिकिया लोक ये सरकार चाकरी वाला कहीं ना साही भितर खटिकिया लोकटे तार परिवार जदि प्रत्येक दिन गोटे छोट छुआ कि निज औषध खर्च करे ताने तार परिवार से चलेबो केमिति? तेणु बारंबार आम कहवा सत्ते भी ये काम होना कि प्रोजेक्ट अच्छी ये पैसा भी रही आदर्श ग्राम हिसाब से किंतु काम करूना जानी शुणी ना। आगामी जो आमर पूर्व सरकार थिला बेले आम आदर्श ग्राम एक प्रोजेक्ट देइतिलु से प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं कि पैसा तार मंजूर हो सारी किंतु से पैसा को मंजूर डाइवर्ट करने आमर जो मैंने पंचायत नेतृत्व नौ चक्र करी एठी काम किंतु करूना। कारण कौन? कारण साधारण लोक हैरान करने कारण तांकर कौन कूटनीति रोचे साधारण लोक राजनीति एठी अधिकांश थिले पूर्व सरकार सपोर्ट करते जेहेतु तेणुक हैरान करने पूरा लक्ष्य रही। आम चाहूँ जो साधारण परिवार उपरे जो आर्थिक माड़ हो प्रत्येक परिवार थंडा जर काश आप देखो वृद्धा वृद्धि जो मैंने चप्पल पिंधिक तो बाहरी हेनी खाली पादर आदर अवस्था देखो पानी खाई तेणु खटिकिया लोक जड़े आजिकल जो डाउन सीजन बर्तमान जो वर्षा सीजन परिवार उपर वर्ष माड़ हुए से समय जदि मेडिसिन माड़ हुए घर प्रति ताले से परिवार चलो केमी तेणुक बहुत असुविधा भितर अच्छा मो पाखे जो जाए कहले मुझे ठीक अच्छे मुझे आम को पानी आंठी लेखा हो जावासवाई बहुत असुविधा होती किंतु जिते आम सरपंच अच्छे सरपंच को जनला सरपंच किसी तार पदक्षेप नेउना। सरपंच हूँ आमर मीनाराणी महालिक आते भी ये कला बेलू से किसी बुझुना खाली प्रतिशोध होती जहाँ आम कम करदेबू पैसा आसी कम करूँ किंतु कम किसी ना धरुना किंतु वर्षा है बेलू लोक ये जावासवाई बहुत असुविधा होती जर थंडा काश परिमाण प्रबल एवं जो भाइरस जर आसूसी बर्तमान लोक जावास यातायात बहुत असुविधा हो गला किंतु कौन करेंगे घर पड़ा 4 दिन 5 दिन जर रही होगा केमी पानी जाऊँच फिर पानी भी आसुँच अत्यधिक भी हो किंतु आउ गोटे कथा है आम जो आसला पैसा सैंक्शन होता कम करने आमर आरडी रोड ठारू आमर माझी साही पर्यंत एटा आसला आम रिपेयरिंग जो पानी फानी रोचे रिपेयरिंग करने पैसा आसला किंतु से कम आम ये कले ना ताकर निजस्व जो अच्छा आम तार नेता ताकर जो थिला जो बीजेपी सरकार सी लोक नहीं एरिया काम करने किंतु एठी किसी काम कले किंतु तार फलक भी लेखाला से आम भी प्रतिवाद कलु से फलक ना लिभाईदे बर्तमान से जो फलक दिखाई बर्तमान अलग ना होगा जे हेटा एमएल फंड रु पैसा आस जो बर्तमान जो पैसाटा आसीला से पैसा गला कुआडे बर्तमान भाई से जिन कम किसी करूना एथर आम भाविचु जदि एथर कम न हुए टोटाल गाँव रु कि साई रु गोटे भोट आम दबार ना आम देख लाभ कौन प्रतिशोध दौरान कम करने कि कम करूना ठीक टाइम कुआ चली जाऊँच गुड़ेला आम भाई टाइम ना
ଆମେ ତ ସିଆଡୁ ଉପର ଅରଡା ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଦେବୁ କାମ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଦେହ ଏଠି ହଉଛି ଆମର ବିପକ୍ଷର ଯୋଉ ନେତା ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ଦାୟୀ ହେବେ ଯୋଉ ବତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ ସେ ହିଁ ଦାୟୀ ହବ କାରଣ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝୁଛି ଅଲଗାକୁ ତ ଦେଇ ଦଉନି ନା ସିଏ କହୁଛି ଆମେ ସବୁ କରିମୁ ଆମ ପାର୍ଟି ଅଛି ଆମେ କରିମୁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ କିଛି ଇଏ ମଥା ଖେଳିବାନି କିନ୍ତୁ ହଁ କର ଆମେ କରିମୁନୁ ପଇସା ଆସିକି ସାଙ୍ଗସନ ହେଇକି ରହିଛି ଆମର ଆରଡି ରୋଡ ଠାରୁ ମାଝି ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପୁନରାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପୁରା ଫୁଲ କାମ ଅଛି 10 ଲକ୍ଷ ନା 11 ଲକ୍ଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ହଉନାହିଁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ହଁ ତମ କାମ ହବ ପଇସା ସାଙ୍ଗସନ ହେଇଯାଇଛି କାମ ହବ କିନ୍ତୁ କାମ କାହିଁ ଆଉ ତ ଆମ ତ ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଲୋକ ପଡ଼ିକି ଯଦି ମରିବେ ତା କାମ ହବ ନା କଣ ଦେ ପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନେତା ଏଠି ନେତା ହିଁ ଦାୟୀ ସେମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାର୍ଟି ପଲ୍ଟି ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ନେତାର ହିଁ କାମ ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ କାରଣ ସେ ଫିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରୁ ତୁମେ ଏ ପାର୍ଟି ଆମେ ଇଏ କରିମୁନୁ ଆମର ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ବି ଯାହା ସେକ୍ସନ କରି ଯାଇଥିଲେ ଏମାନେ ତ କିଛି ପୂର୍ବ ପର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ପଇସା ରହିଲେ ବି ତମର ରାସ୍ତା ଏବେ କରିଦେବୁ ଏଇ ଆର ମାସରେ ହେଇଯିବ ଏ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଭୋଟ ଆସୁଛି ସେତେବେଳକୁ ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କହି କହି ଆଉ ଏତେ ଦିନ ତ ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଯାଉଛି ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ବେଳେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଲା ଯେ ଆମେ ପୁରା ରାସ୍ତା ବନେଇଦେବୁ ବନେଇ ଦେବା ପରେ କହିଲେ ମାଲ ମେଟେରିଆଲ ଆମର ପକେଇଦେବୁ ହଉ ସେପଟୁ ରାସ୍ତା ସାହୁର ପାଖରେ କରିନେଲେ ତାପରେ ଆମ ସାହିକି କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଆସିଲା ବେଳେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଘରେ ବସିକି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଯେ ସବୁ କରିଦେମୁ ଇଏ କରିଦେମୁ ସିଏ କରିଦେମୁ କରିକି ପଇସା ପତ୍ର ବି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଭୋଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୋଟ ଆମ ସାହିରୁ ଯାଇପାରିବୁନି ତାହେଲେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦୋଷ ତା ଦେହରେ ଆମର ନେତୃ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗାଁରେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ୟା ବାବଦରେ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲା? ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ପଇସା ଆମର ସବୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଭାଗ ଭାଗି ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେଇମାନେ ସବୁ ଅସ୍ଥିରତା ସ୍ଥିର କଲେ ନହେଲେ ରାସ୍ତା କେବେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଆମ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।